सेम साइज है, खाली ये हाइट में जाता है और वेट में जाता है ज्यादा जाता है। पसंद है आप देख लीजिए, हम यहाँ पे पसंद नहीं अच्छा लगता है मेरे पास 3200 का है, डिस्काउंट करके आपको आएगा 2800 ज्यादा आएगा तो और ज्यादा अलग अलग वैरायटी सेम चीज उससे अच्छा भी आ सकता है, इससे अच्छा ना आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड हो जाएगा। और तो अच्छा हमने कोयम्बतूर में सेम एक ही कस्टमर ने 2 पीस लिया है, सेम कोयम्बतूर में डिलीवरी किया हमने उनको, सेम डिजाइन 2 पीस। इसके लिए हमने डिस्प्ले में भी उनको ही डाल के रखा हुआ है। मतलब कहाँ से है? बॉम्बे से है। कोई कार्ड है आपका? कोई नंबर वगैरह कुछ नहीं है? অসাধারণ সুন্দর সমস্ত মূর্তি। এখন দেখছেন इसका कितना हो पाएगा? इसका लिमिट तो पैनल में लगेगा स्क्रैच। हेलो कौन सा मेजरमेंट देना है? 21-27 मैम, 21/27। আপনারা এখন দেখছেন কলকাতা নিউ টাউন রাজাহাটে এখন আপনারা দেখছেন কলকাতা নিউ টাউন রাজাহাটে ট্রেড ফেয়ার 2024। আমরা এগিয়ে চলেছি একটা খুবই অসাধারণ সুন্দর একটা স্টলে আমরা গেছিলাম। রাধা কৃষ্ণের মূর্তিগুলোকে দেখলে আর চোখ ফেরানো যাচ্ছিল না। এইখানে দেখো তোমরা কিছু পাখি দেখতে পাচ্ছ, বার্ড, লিটল বার্ডস, ঘর সাজানোর জন্য। দেখো পেঁচা, কি সুন্দর সুন্দর 3টে লিটল পেঁচা আমরা দেখতে পাচ্ছি ঘর সাজানোর জন্য। নানা রকম জিনিস এখানে
আমরা পেয়ে যাচ্ছি, দেখো জিরাফ আছে, হরিণ আছে, সব ঘর সাজানোর জিনিস। কিন্তু আমার সব থেকে ভালো লাগলো ওই রাধা কৃষ্ণের ইয়েটা, এত সুন্দর, এত অসম্ভব সুন্দর জিনিস। এখানে দেখো একটা নতুন রঙে একটা নতুন ধরনের লাফিং বুদ্ধ তোমরা দেখতে পেয়ে যাবে। এই ঘোড়া আছে, এগুলো একদম নতুন আর নতুনত্ব, লেটেস্ট স্টাইলে। এগুলো একরকম ঘর সাজানোর জিনিস। তোমরা এখানে আসলে রাজারহাট নিউ টাউন এক্সপোতে তোমরা পেয়ে যাবে এই সমস্ত অসাধারণ সুন্দর সুন্দর সমস্ত জিনিস। এই ঘড়িটাকে ক্রেতা নিজের দেয়ালে লাগাতে চাইছে। ঘড়িগুলোকে দেখা একবার। এই ঘড়িগুলোকে বলছে নাকি অনলি 2500। এই ঘড়িগুলো চলছে আর এগুলো হচ্ছে অনলি 2500 করে। খালি একবার দেখো, ঘড়িটা কিন্তু চলছে, স্টিল ইটস ওয়ার্ক। এটা একটা ঘড়ি যেটা চলছে। এই ধরনের একদম নতুনত্ব একরকম ঘড়ি। 2500। তো এই সমস্ত মডেলগুলোকে তোমরা দেখো। এখানে দেখো জিরাফের যে মডেলগুলো আছে রাখা, দেখো ঘর সাজানোর জন্য। তোমরা এখন দেখছো নিউ টাউন এক্সপো 2024 রাজারহাটে, যেটা শুরু হয়ে গেছে কলকাতা রাজারহাটে। এক অসাধারণ সুন্দর সমস্ত পসরা নিয়ে তোমাদের সামনে চলে এসেছে। ঘর সাজানোর জিনিস একটার থেকে একটা। এখানে আমরা দেখতে পেয়ে যাচ্ছি 3D পিকচার। এই 3D পিকচারটাকে দেখো, এখানে আছে সব 3D পিকচারের জিনিস। সব 3D পিকচার। এখানে এর মধ্যে পোর্টেবল কিরকম দাম আছে? 6400 की है, 1500 डिस्काउंट है, 4900 का। यहाँ पे इसका वो जो स्पेयर से मिलेगा? हाँ? 71 कैनिंग स्ट्रीट बागरी मार्केट में सर्विस है, होम सर्विस होती है, 6 साल गारंटी वारंटी। आज बुक करा लेंगे तो 4500 लगा देंगे। একটা কার্ড নিচে, হ্যাঁ आज को वन पीस नहीं करते हम लोग, पिकअप दे देता है। এটা ওয়াটার কুলার তো, কুলার তো এটা। कूलर एक पीस हम बाद में सेल नहीं देते हैं, हम कंपनी वाले मैन्युफैक्चर है, আচ্ছা, इसलिए कार्ड हम देते हैं सिर्फ डीलर लोग को, कस्टमर लोग को नहीं देते। कितने का बताएं? 6400 डिस्काउंट देने के बाद लास्ट कितना पड़ेगा? हम यहाँ बेच रहे हैं 5400 में, लेकिन अभी करा लोगे बुक तो 4500 पड़ जाएगा। 5400 बेच रहे हैं, 6400 का। शॉप के लिए सफिशिएंट है ना? बहुत दुकान के लिए वारंटी गारंटी वो जो बताया आपके? हाँ 6 साल मिलेगा। मेरा कहाँ से वही जो दुकान? 71 टर्निंग स्ट्रीट से, जाना नहीं है, होम सर्विस है। अभी खाली आपको बुक कर दोगे, हम घर पे आके चला के वहाँ दिखा देंगे, पैसा घर पे देना है, होम डिलीवरी, होम सर्विस। একটা অতি সুন্দর কুলার। আর এখানে দেখো কাঠের নকশা করা এই জিনিসগুলোকে কে দেখেছো বা কেই বা পছন্দ করছো? ও বাবা, এই খাটটাকে দেখো, এই খাটের সিংহাসন গুলোকে দেখো, একটা কি সুন্দর লাগছে দেখতে।
এই ময়ূরপঙ্খী খাটটাকে দেখো, পুরো মনে হচ্ছে একদম, আর কি বলবো, এই আয়নাটাকে